Alin mo sa daan, nalibet na ang department laga, nagdaan. Ang bako hindi tayo kasi. Hindi mo kasi daan. Diri sa mana ako diri karon. Magpanaog wala karon dalawa ang dalawa gusto mag-introduction ng parents. Dalawa ko. Okay. Tapos ikaw sa una man ako. Kakakulang video man ako. Di gani ikaw na gani man ako. Eh, marukan. Ikaw lang mo man ako. Pag ikaw lang isa una man ako. Okay siya. Tapos kuwada na yung flowers. Ano na yung kuwada na yung kuwada na yung flowers na ganito. Tapos na. Ma'am, isang ano yun, oh? Pandarahan. Pag pandarahan, suga kita ka yun. Paano mo ito ginabi nga nagandar, be? Ano? Bayo na siya, nagandar na siya, be. Ginabi ka naman. Wala lang na. Guidance. It symbolizes seniority as it may illuminate circumstances. The 18 lights signify the important people in Hannah's life who will guide and light up here way to the right path. These people are the ones who will give her hope, light, and in the darkness of life. And no surprise. Okay? For this, I am indebted to you with my life, not in a way that feels heavy, but in a way that has made my life eternally lighter. You had the rare and sacred gift of knowing that sometimes words are needed to heal. You listened to comfort, not just to respond. In my darkest hours, your presence was a sanctuary. Habiliana. Is going to have through a metamorphosis. Like a caterpillar, transforming into a butterfly. Tonight, we are going to witness a young girl who has metamorphosed beautifully. Once again, a very wonderful evening, ladies and gentlemen. I am Gretchen, and I am your host for tonight. I am honored to present to you this evening the parent of our debutant.
To begin with, Mrs. and Mr. Lisel and Homer Pinote. A round of applause, please. There was a little girl with a beauty of princess, born on January 17 to 2008. This girl is the only daughter of Mr. Pinute and Miss Vinyas. This girl grew up with so much love and kindness. She is loved by everybody for her beauty inside and out. Her voice is an angel. Her smile bears no limit. Her heart is unafraid. Her mind is ready to thrive. She's ready for any adventures for the sake of fun and friendship. More refined than shy, more adventurous than playful, more charismatic than charming, more alluring than the mother of our celebrant. Again, Mrs. Lisel Pinote. Okay, palakpakan natin ang nanay sa naton nga silibrante. O, diba? Ayaw pakabog ni mother. The birthday and the debut of my niece, Hannah. Lord, send thy blessings and another year that you have added to her life. Make her, Lord, give her joy, peace, and happiness. Guide her in everything she does. Let her achieve all the dreams and the desire of her life. Lord, bless everyone who are here tonight, her friends, her family members, and everyone who shared the happiness and the fulfillment of her birthday. Lord, be with her all through her life. Grant her all the wishes. Give her happiness all the way through. And make this night a successful one for her occasion. I ask and pray, O Lord, in thy most gracious name. Amen. Thank you, Mom, for the blessed prayer to our debutant. Good evening, everyone. Thank you for all for being here tonight to celebrate the special occasion. Your presence means so much to us as an important milestone in our young daughter's life, her debut. We truly appreciate your love and support, and we hope you enjoy the program, the food, and the wonderful company that has made this wonderful night to remember. Once again, welcome and good evening. Alright, okay, but before that, I will tell
the significance of roses. Alright. Flowers often symbolize degrees of love and affection, but they can also send variety of messages. Messages of forgiveness, purity, modesty, hope, beauty, and love. The Aiden roses signify Aiden, very special gentleman in the life of thousandfold. Happy birthday, my darling. Wow, thank you so much. Next, Arshel Pauline Vernas. Alright. Kapot mayo. Happy birthday, Han. Han, balaan mo man na tuto support din kami sa imo biskan tumalagsa kag laka lang ta magkilita ay, pero I know na ga-enjoy ka man sa amon ng mga pakaisa mo kung magululugdanay kita kag tandaan mo gid, Han, nga kami nga mga magulang sa imo ay lang permi sa likod mo para mag-respect kung ano gid man dyan. Pero syempre palakpak. Wala ko man na sila wag niya. Perfect! And thank you so much. Alright. Sorry. Alright. Diba nga si Hana ka? I-dance si Manang. Ay, si Manang. Sir, pwede na sa kasaka. Sir, hindi makita sa aton nga DJ ang may no. Alright. Sir Hana. Hana, happy birthday. Kaya ako din na muna masaot sa imuhan. Ay happy birthday. Happy birthday. Amambal ko lang sa imo. Pakilala lang yapon sa mga mo wigo mo may harakin man. Support lang kami ha. Hindi ka magkawala ka ha. Wapa, ano dyan na mo niya pakilisan. Happy birthday. Nag-wish ko lang sa imuhan nga ma-enjoy mo ang ining party kada makamit mo ang imo nga handog sa kabuhi. Yes. Yes ka namin sa message ni Lanier ma. Yes. Alright. So boys, Hana, bawang inablos ko talaga. Wish ko lang si imo lang ga makatapos kasi imo mag-eskwela. Matumanong imo handog sa kabuhi. Kag syempre, kung may nobyo ka, hindi ka din malipat na ipakilala sa amon. Hindi man na malikawan ga nga magnobyo-nobyo kasi syempre matahong ka man. Kag syempre si Tito mo dapat siya man nga kilalahon. Once again, Hana, happy birthday from JD Vinyas. Alright, next, Ruchin. Wala, sumbagon pa ako mamigo-migo ka. Pati ka na, Hana. Ang mambal ko lang yung simuhan. Happy birthday. God bless.
Kag syempre tumana ang imo handom sa kabuhi. Enjoy lang ana ang imo pagka single, kag ang imo pagka dalaga. Pag ko pala nagpatong sa lisod nobyo kag isod bagot. Ano ni message mo man? Check na to. So what? Happy birthday Hana. Enjoy gid sa imo party kag I know happy ka din subong sa imong pagsilibrar sa imo 18th birthday. Once again, happy birthday Hana from Ruchi and Edward Piñas. Next, Mr. Mark Clarence Samuel Nixon Guimera. Sige, next. Ikaw na. So, ito to eh. Okay. Happy birthday lang wala ko ka-preparar kay ginawang na ko, pati ano man. Bro, mampal, wala singuan. Happy birthday lang at siyempre kay pakaisa mo si Manong si Aljet. Kung marisbak si Aljet, di marisbak man ko eh. Alangan pa ba yan? Kung si Aljet. Iti Auntie Mana. Happy birthday. Nasinula na si Papa mo, okay lang. Ali na kami. Thank you. Wapa ka na muna na kapinta. Okay na. Ayaw ko ba ako? Alright. Mapapicture na yun na si Mama Ana kay Hana. Happy birthday, Cass. Enjoy your day. God bless you. Kag, syempre, biskan talag sana na magkita ay, pero ti balano man, kag may contact man ko si mo, basi kinanlan mo man ako, may mga kinanlanon ka, chat lang ako, hindi lang kwarta, kay wala pa ko na. Stay ka naman ang marami lang, no? Sa aliwat, happy birthday, Ana. Enjoy your day. Kag, wish ko man gyapon sa imo matuman ang andom sa kabuhi mo kag palanggaon mo gyud si mama mo. Ari lang kami din nga mga pakaisa. Hello, Tupones. Ay, na kung na. Ay, na. Wow! Sino ang gusto? Sino ang Tupones? Ikaw nga, no, Jen? Han, happy birthday! Kanina ba ni Ano po ang mga wish ni natin mo, hindi, kung may day ka nubyo-nubyo, paano ni? Kay, hindi, sa ni halata, sa rose pala kami beto. Mr. Uy, ito, dapat mag-buwan pa man yun. Happy birthday. Kita, ang bala to tadi, ang bala ko dito kan. Dahil hindi ka nalinsin mo dito. Dahil hindi ka nalinsin Kamu mo. na ganyan ba ko, aral talaga kita ang bala siya dito, isang ngati ko. Pero pusukan, hindi man ito ginawa eh. Ano? Ano pusukan siya, why? May araway? Siyempre wala pa ko doon. Hindi, mag-iyaw ya, ari ko di. May May napusukan. nagpusuan ka doon. May May araw kita pusukan, kung ba why? Sa nagsaot, nag-18 roses o sa sinusulahan? Ari, di ko nung Ano, next question, please. Grabe ka pa si Ilong. No pressure si Ana. Kung ba ako lang ang birthday ka, ano ko lang, maging wise na sila. Tama lang na. Alright, thank you, Tito Erwin. Alright, next. Happy birthday, Ann. Tubangan na ito, picture na ito. Yeah. Sige na. Count na. Kapti na si Hana. Happy birthday, Ann. Ate mo, si Jovina lang may pabuking. Si Manong Aljet may pabuking. Wala. Kag, kung gwapo sa yahan, gwapo man ko bilang pakisa mo ha. Hindi ka magano-ano. Hindi ka mamerte, mga pinute ya. Han, ang bago si mo ha. Ang bago si mo damo, kami malaga palibot si mo. Mga pakaisa mo kasi nagamayan ka. Manong, natuwan ko doon si mo sa magulang. Daw ko rin man
idok sa gamay, pero tandaan mo, may mga luyag lang si mo. Bisa na rin, pati sa subong. Pangilalahon ko. Pangilalahon si Arjin. Ano ka kuman? Pangilalahon ko. Okay, Han, happy birthday. I know, ka-enjoy ka git subong. Siyempre, Han, joke lang na. Happy birthday, Hana. From Aljen Sander Pinote. Alright, thank you so much. Ako na pet na mga nanay, boys. Una lang siya kuno. Happy birthday, Han. Alright, thank you. May Javiliana Divino. And next, Mr. Harry Pinote. Malabi lang adlaw. Ready ka na magpatron sa akon. Kanami ka. Balaan ko nga bantay sa lado kasi buwis ko siya. 18 ka na. Pero hindi ko yung masurrender. Hanggang hindi ko mapatron na hindi mo matagis nga oo. Yan. Ako na yan. So hindi ka na. Kino, masurrender ka yun. Alright. And mahulap si Kuya kung saan o kawiling. Pero malaan ko ang sa kasahong mo. Sabo ang mga reaksi mo. Pero ang bakasi mo, enjoy your day today. Pati mama mo ang kinamauligan mo lang para lang mapansin mo yun. Happy birthday, Lulatana. Enjoy your day. Ka. Thank you for inviting me here. I love you. Ano yung bal mo kay Hana? Anong bal yan? Ang bal, happy birthday, Hana. Happy birthday, Hana. Ari lang mo di, Hana. Ano? Okay, happy birthday, Joy. Joy. Kiss na kay Hana. Kiss na kay Hana. Uy, kissan mo si Hana. Kiss Hana. Alright. Thank you, Ariane Pinote. And next, okay, kay change ko sa battery. Ano sila? Music ka na yun. Alright. Happy birthday, Han. Tulong ko na lang. Wala. Happy birthday lang ba na? Keep chasing your dreams. Kag arak kong arak na don't let go. Ha? So, hindi na akong gano'n may next siya ka lang, joke. Alright, thank you. Happy birthday ka. Happy birthday ka. Wish ko si mo na good health. Siyempre, tapusa imo pag-eskwela, antis mamigo-migo. Amo na naman ba, gusto mo, siyempre, biskan na tumalagsa ka lang kapalapit sa mong balay, balaan mo gid kung ano ka namon kabalangga. That's it. Tanan nga handong mong ara kami, nga mga tito mo, tita mo nga mag-support sa imo, kag mag-cheer sa imo, sa tanan mo nga ma-achieve sa imo nga life. Again, from Tito Harry Pinote. Next, Juanito Pinote Jr. Hana, happy birthday langga. Ari lang po di permega, tito mo man po, talagsa naman makita ay, pero ti siyempre, bilang tito, tinanlan ko man makilala, imo migo, kung makamigo ka, pero hindi lang anay subong ka, kay bago ka lang nagpatong sa 18, ang mambal ko lang sa imo,
tapusay mo pag-eskwela, matuman ang imo handog, good health sa imo, kag syempre, ari kami disipirme mag-support sa imo kalipayan. Kung diin ka masadya, ara lang kami tanan nga nagasuporta sa imo as your tito. Alright, thank you so much. And next, Renzi Sabidala. Kas, happy birthday. Kita mo man puro lawas ko, Kas, no? Say, mamigo ka pa? Hindi na, nanay ka sa Hindi ka na baby girl, subong iipin ka na. Yan ang priorities yung study. Hindi alam mo kung ha. Hindi magdali. My God. Tandaan mo, prinsesa, kabala ng mama mo, pag yung papa mo, ang pag-review wala, inadalian. Makahunakin na. Sudugan ka, sudugan ka, baby mo. Happy birthday. Kagmata lang yung mga bisita. Siyempre, natuman kita ang mga birthdays painted sa Vincent. Pinakang ko niya, ang message ko na kaya matitiyot ka mas lalo pa kaya mag-study celebration today. Alright, thank you. Tito Harry. Picture na picture. Alright. Okay, make a wish and blow the candle. Okay, again, make a wish and blow the candle. Ready? Alam, patay. Isa, patay. Uy, patyan. Patyan ang ceiling fan. Buning Hana, nakabaygit nga tagaan ko siya sang mayong halawas, kabuhi mga malawig. Maabot niya ang iyang mga dreams, thank you gid sa tanan niya mga relatives, mga tao na nag-attend sa iyang birthday. Kabaygit nga masadya ang birthday ni Hana sa subong nga gabi. Ginapangayo gid namon ini sa kay Lord nga i-bless ang food nga pagkaunon namon sa sining gabi. Thank you very much. In the name of the Father, and of the Holy Spirit. Okay, again, happy birthday to you. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Okay, palakpakan natin. Yay! So, Thank you, Kita Gigi. O ikaw, kadayang niya. Salamat sa iyong effort kay Binky Bangker, kay Tito Junjo, kay Tito Ari, kay Tita Shirley, kay Janjan, sa abong engineer na si Tito Sandrino. Salamat kay siya kapag-general sa pagpalangin sa akong banda. Kahit sa inyo matagal nga nagkato, salamat kay sa inyo. Kaya. Nag-boxing pa. Mrs. Kaya. Happy birthday. Sugo, bigpil ka na. Tani, wish ko sa imo maging successful ka, matumanutan ng mga handong sa
buhay mo, kag maging wise kid sa ubrang mga desisyon sa buhay mo, kag kung pwede mag-open kag hindi mama mo, hindi kami secret, and wala na. Alright, thank you so much. And next, Kibrenjan Quimera. Hi, you know what? Happy birthday, happy 18, and you're no longer teenager now. So, message ko lang is make sure to prioritize your studies before something or mga ibang kada. Thank you. Alright, picture. Next, Lovely. Ito pala, South PTC. Magbalik po, naman ko po mga ako. Happy birthday. Nasusan mo lang, no? Kapag pa kami ni mama mo. Tita Nimo, pero sumo, grabe, you're really officially 18 today. So, as you receive these two bells, this symbolizes a year of abundance and open doors on your biggest dreams. I know very proud si Mama at si Papa mo sa inyo, no? And they can't wait to see you shine even better. So may the Lord grant all the desires of your heart and cheers to your future. Thank you. Alright. Picture and a picture. Alright, next. Please keep quiet, guys. Diri ka tayo mapupugaw. Sa'yo, diri ka. Makita ko imo nga sabi ko. Okay. So again, play kita slideshow with a message from Tito and from Titos and from her daddy. And dali lang kayo dito dali pag parang niya aton na operator kaya siya ma-operate sa aton na projector. Pagyan nyo dali si Manoy mo. Ay, ako. Forward. Okay, they are ready.
Kagos. Sa mula, sa kamay, sa ako, ginatawag siya, laway. Utak yung mga, magwapa kay Hana. Happy birthday, Hana. Ang mambal ko lang ang focus ng sa imo, pagtuon. Kuha na siguro mo. Happy birthday. Love, kagini mo lang. Tulas, girl. Alright, next, Rex Sabidalas. Thank you so much for being here tonight and for celebrating this special day with me. It truly means a lot. And to my family, especially Mama, Daddy, Tita Gigi, Tita Sandy, Janjan, and Tita Shirley, thank you for your love and support and for making this day possible. I am truly grateful to have all of you. To my friends, thank you for the laughter, memories, and encouragement you continue to give. Having you by my side makes my journey more meaningful. To everyone who helped make this celebration possible, thank you for your time, effort, and love. And to all our guests, thank you for sharing this special night with me. I am truly blessed to begin this new chapter of my life, surrounded by people I love. Thank you and enjoy the rest of your time. Okay. From her mother, ini nga mensahe dapat naging pamatian kay ti halili niya sa iya ng mama. Di preparahan na dapat pamatian. So, palakpakan natin si Zel Vinyas. Baby, 18 ka na sa dog, so hindi na nakapag-dog, baby. Girl na lang ko. Girl! Happy, Tibu. Watching a glowing, beautiful young woman you are today has been my greatest joy. Sa age ko nga 24, nagkabatsyag ako nga, na-board ako. So, nag-pray ako kay God, yung gusto ko magkabata. Pagkasoon na pagka-January na nagaan ako kana. Totoo, yun na yan. Tapos, ang ganda ko, siya na, walang ito ni problema siya. Kaya mamuukot, hindi siya ng bata. Butang na siya sa kuna, hindi na siya mag-ibig. Instead, ito niya pa ko ni, nga masulod ko sa kuna niya para magtugsun kami nga doon. Walang ito ni problema sa iya, kay kumod, mabuot, siya ng bata. Tapos, siya sa akon. Although may pagkamalita, siya gisa. Siyempre, sa akon, sa nakasunod mo. Tapos, gabilin mo ko ni sa iya, iban, hindi man liwan sa inyo, broken family ni siya. Kay Bulagay, kami ni Daddy. So, ang iban yung bata, kita ko, garibil day, ang nila reason. Pero siya na, wala siya, wala siya nabunod kay Daddy. Doon wala siya ng question sa ako, kung instead, ginapakita niya kaya gusto niya maging proud kami siya sa pagtuon sa maayon. Baby, girl, gali girl, okay lang makabatong ka suitor. Makabatong ka. Pero, hindi lang mag-subong mag-bigo. Kung ano siya, desidido siya, willing siya makulat. Kay, dakuran doon ng sino daddy mo, hindi na para sa mo, para sa imo. Always believe in yourself and follow your dream. Just study hard, focus on your goal. Praise God at all times. Remember that Mama is always someone who believes in you and Daddy and be here for you, loving and supporting you no matter what. I love you, baby. Tudos na sa natin. Wow! Thank you. Alright, congratulations, Miss Lizelle Vinyas, kay Disney Princess Ligaya! 5, 4,
Okay, January 19th, 2008. Correct. Next, last. Okay. Sino ang K-pop crush sa aton nga celebrant? I will. Dun, 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 dun. Video of 17. Diba nakalaag ka na? Dela, sir. Diba nakalaag ka na? Kaya sa wala na ikaw. Dokyo. Okay. Alright. Isa to? Okay. So, ang muna to. Soft and bright, you're my sunshine, my pure light. In my arms, so small, so sweet. Feel my love in every beat. You know I love you so, like the river's gentle flow. Hold my hand, don't let go. Through the highs and through the low. Golden dreams and skies so white. I'll be always by your side. Through the dark and through the rain, I will keep you safe from pain. You know I love you so. Lera na may ngalan na, lantaw ka lang. Hold my hand, don't let go. Through the highs and through the lows. Through the night and shining day, every tear. Hello, Hannah. Happy birthday. Happy 18th birthday. And hopefully you have more blessings to come, more birthday to come. And please focus to your study. Study hard. And try to avoid any distraction, especially huwag mo na mag-boyfriend, no? Because tayong kahit mabulit ka lang sa imong inikanan, wala naman natin sitwasyon, no? Kahit mabigato, so ito mo alikatan, no? Para mapusigin na doon na mahandog sa buhay at magkatrabaho ka din sa Mayo, sa Uli. Kaya po hinihinga at man nalabot sa subong, no? Na nakita kita sa mismo, wala mo ko na sa mismo, no? Tugnaw, sobrang no? Pero kaway pa, no? Sige lang. And
once again, happy 18th birthday to you. Yes. And positive always and be a good loss. Enjoy celebration. Wish all the best. Good health and I wish you all the best for your future. Great study and hope your wishes will come true. Good luck. See ya. Baby, happy birthday. May duty po si Daddy pero bigyan mo talipat sa pag-greet sa inyo sa happy birthday. And hindi na ako ng English baby kaya purang ang Bisaya ang mga bisita. Kung may Amerikana dati, ang English ka, pero hindi na pinanglan kayo purang Bisaya. Wish lang for me some good health and daan kami Lord sa swerte para sa kay Daddy. Hindi man magiging madamo swerte. Tama lang. And love mo man si Len na dapat and silulaan. Basta, lang bigyan si Daddy. Sana, ano matabo, arabin si Daddy sa inyo. Amala na. Sige, baby, happy birthday, Jude. Along with them. Bye-bye. She's beautiful inside. She's beautiful. That's all I need to see. She doesn't care for the spotlight's glow. Her kindness is the only thing she shows. Iya nga! Daddy! Five! Four! Okay, ready na. Ready? Ano? Okay, Womer Pinote is the correct answer. Next! Duwana? Dere, ready ka dito yung lisensya ba na? Puro si Mudo.